जतन बेलाय बेलाय के हामबाय चिनी बेलाय के बखाओ दुजाक याखैबा चिनी खा बेलाय खामजाक ओ खा खामजाक ने बिसिंति फानो तिनी कखाजा थाइनि साना बागै आं तिनी म बरकाथा लामचाइनि बबग्रा लामप्राओ नोक जत नुखना जोंर बासा लाइजाक तिनी बेलाय के खा कामबो चिनी लाई बुमानि कायसा पाट चिनी कायसा बेलाय के नायथातक वाल्ड माने हायुंनि बेलाय के कतरकुक आसुक तुइजिलांनि सारो आसुक नायथके नक टांजाक महाराजा वीर विक्रम माणिक्य बाहादुर हायुंनि कतर कांट्री ओ बेरायमानि यागुलो बतिनि कायसारो नायथातक थायै तुइ केसारो जे नक टांगमानि आबुना निर्महल तुइजिलां नि केसारो जे टांगमानि आबुनो लाइथांनाय सालनि सिगां जों होना नायो आबो हमरा बाङालि थं जेसबां जों सावो सेटलार फरेनार्स इन्याखाबा इलीगल माइग्रेंट फाटानि फाइनारक चिनी मलाई बुमानो सकमानानि बागै राज्य सरकार बिनि सिथतै আমি আজকে বলতে চাই जों তিনি साया मुसुंगिया তিনি बांग्लादेश चिटागां हिल्स थांगै आरोनि इंडिजिनास थंनि नक सका हुक सका गुलिखाय बुथायका रेप खायका जारा इंडिजिनास बनो दंस खायनो बागै इलीगल माइग्रेंट बरक तिनी आबो एक षड़यंत्र सगै माने
তিনি আবার সহ্য খাইয়া তিনি একটা কমে তিনি আজকে এই মশাল মিছিলের মাধ্যমে আমাদের বিক্ষোভ মিছিলের মাধ্যমে আমরা রাজ্য সরকারকে এই আবেদন করতে চাই, আপনি 24 ঘন্টার মধ্যে তাদেরকে গ্রেফতার করুন। 24 ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার যদি না করেন, ত্রিপুরাতে অনেক কিছু করতে পারে। আমরা এটাকে বাংলাদেশ করতে দেব না, আমরা এটাকে বাংলাদেশ করতে দেব না। মানিক শাহর যদি হিম্মত থাকে, আমরা বাঙালির এই রুদ্রপাল, আমরা বাঙালি, তারা বাঙালির নেতা গৌরাঙ্গ রুদ্রপাল এবং নন্দীগোপাল দেবনাথকে আপনি গ্রেফতার করুন। যদি স্বাস্থ্য, আপনি যদি রাজ্যের শান্তি চান, আমি আবেদন করতে চাই যারা আজকে বিজেপি সরকার, আপনারা মনে ভাববেন না আমরা আপনার সঙ্গে আতাত করছে, আপনারা ভাববেন না আমরা ওই ত্রিপুরাতে একট কার্যকরী করার জন্য আপনাদের সঙ্গে আমরা আসি। বোবাগরা আশিক নরবাই সুজাইয়া বনিবাগান তিনি কয়ও তুমি থাকলা তাকুক তাই মুখুক চং যত রাজ্য নি যত ত্রিপ্রাসারক নিনি দীর্ঘা পূজা পাংতং দেশা পূজা পাংতং जों बासाय मा बासा सिनाय जों थानसानि मारिनो मा फुनुंनाय যারা ত্রিপ্রাসা বিজেপি তংনারক তিনি ব্যাংকমা এই বিজেপি নেতারক ত্রিপ্রাসারক জনজাতি হিনার ব্যাংকমা নিনি নক নিনি বৈশা তিনি রমফেজাকা নিনি বড় নক সকজাকা নিনি লাইবমা সকজাকা ক্ষমতা ফাইনানি বাগै সিমিনক তিনি মহাইকাই যে দান রাখাই তো মানে অব কিন্তু ত্রিপ্রাসারক ক্ষমা খাইলা অবনি বাগান তিনি বওয়াগ্রা বীর বিক্রমনি আমালো দে তুই জিলিক ইয়াকাবা যে অরজে নির্মহল ওয়াল হায়ুংনি যতনি সাই নাইথক অবন যে ধ্বংস খাইনাই মানে তিনি বওয়াগ্রানি অরন যে মাংপলি বুসকাঙ্গো बिन मांगथं गानाओ जों दिनै समाय तांजाक दिनै सिमना ब्लक त्रिपुरा मथा YTF PWF समाय तांमाहाय जत त्रिपुरा सर समाय तांदि डू और डाई नाके थैनाय नाके थांनाय जेबाबे सिक्सिडोल जों आदाय खायका त्रिपुरा से एकटम मायकेन आदाय खायनाय एवं त्रिपुरानि ग्रेटर त्रिपुरा लेनबो जों मायके आदाय खायनाय आमागे खाता बायदि थानसाखाय तंदि जों जे कोनो मूल्ये नांगांखाय बुसकांगो त्रिपुरानि जत त्रिपुरासर थानसा खायै आनि जे त्रिपुरासानि लाइबुमा राजबारि बुसकांगो बुनि बुसारंनि मांपलि तंमाना आनि जे त्रिपुरासानि कराई मायुं खाइमानि आस्तबलनो विवेकानंद खाइमानो आबो एकदम सेकेंड कासिन बिसिगो जत्तन दंस खाइना बारे कोनो वानाग्ला फाइनेन्सियरक सिगारक थैलाय सिराय आजागा जों माथानाय थागरक किरिवै बुनि दासत्त खातेवै गोथां तंमासाय थै थांमाने जत्तन से गाहाम किरितै बुनि नगो हाबै ओ जे दिनै बिनि पियां माने हुइ तंमान साय दासत खायमान साय थै थांमा जतन गाहाम थैयै फन गरिना नांगौ आमबागै फारि दिनै जत्त ताखोके बकक जोंनो ताकिरि दे तालाय चिदि कबुइ तंसाक ता वाल संसारक हायुंगो दिनै कतर जागाव नर्थ ईस्ट इंडिया गवर्नमेंट दिनै वान सुनानि जरा फाइरिखा त्रिपुरा सरकनि बागै त्रिपुरासन जे मानथाय और जे 1949 नि सेकां 49 नि परे जे फाइनाय रक बरक जोंनो शेष खायनाय माने अब नों आं थानसा खायथंखाय शेष खालायमानो अब আপনারা মনে করবেন না আপনারা যে হয়তো মনে করতে পারেন ওই খাগড়াছড়ি আপনারা বান্দরবন
চট্টগ্রামে মনে করলে চলবে না। আমরা এখন আমরা কিছুই বলি নাই। আগরতলা কার, কৈলাসহরে কার, এই কথা আমরা বলবো না। ত্রিপুরা রাজ্য না, সারা নর্থ ইস্ট সহ সারা ভারতবর্ষের বাইরেও আপনার খাগড়াছড়ি, আপনার চট্টগ্রাম সবটা হচ্ছে ত্রিপুরা। ত্রিপুরা সাদের আমরা হচ্ছে মুতো মানার মেতা করক অমর তিনি বুসকাং আগুনা বাগৈ জব তরণ বুসকাংনি চবাও নাং খাগাচ্ছেন আগরতলানি সিমি সারা ত্রিপুরা রাজ্য গুড়ি নাই থানচা খাইছেন সবা খাই নাই অসব যত ছিকলা যত বুড়া যত ত্রিপুরা সারক ফাইনা বাগে কবগৈ আনি কিসা কক সামান অরব বাকি যত্ন করবে।